कालदर्शिकेय अंशपानवेगकेय वंश अष्टसिद्धिदाता पुणे प्राकाम्य सेहि संसार समुद्र ये लागे महाबलेरुद्रंश सीता का वध करके पांच लंका बजरंग सीता माता चरण कमल स्पर्श करी दिव्य राइजो आमा अटल सेना असम प्रदेश कमिटी तरफर निमंत्रण जना आज अयोध्यार प्राण प्रतिष्ठा दिवस द्वितीयतम अटल सेना असम प्रदेशे आयोजन कर पाण्डुर बरवासी अस्थायी कार्यालय ही कारणे सकलो भक्तबान और समूह मेम्बार आम सदस्य इतना उपस्थित हो सहाय सहयोगिता आगबढ़ाबले अनुरोध जनालो। राम भगवान रामर पूजा करा हब और हनुमान चालीसा पाठ करा हब लगते भोग निवेदन करा हब और इतना उपस्थित सकल प्रसाद वितरण करा हब। आबेली 5 बजात दीपदान करार पिছত नाम गान और महाप्रसाद वितरण व्यवस्था रखा ही कारणे आपनालोकर सकलोर सहाय सहयोगिता कामना करिबे सकले इयात उपस्थित हो आमाक आनंद दान কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো। যোৱা বছৰ যেহেতু আমাৰ অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে সেই বিষয় লৈ আজিৰ দিনত আমি অক্সিগুৰি বৃহৎ ৰাইজ মিলি এলেকাজুৰি আমাৰ এক বিশাল শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছোঁ। এই শোভাযাত্ৰাখন আমাৰ অক্সিগুৰি বল্লামগুৰি বাঘাজনী গোটেই ঘূৰি আৰু মন্দিৰত উপস্থিত হ'বহি আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। এই কাৰ্যসূচীখন আমাৰ আজি ভোটাৰ পৰা আমাৰ रामलीला कीर्तन আছে कीर्तনত উপস্থিত আছে আমাৰ কীৰ্তন পাৰ্টিৰ জামদহা বিষ্ণু জামদহাৰ পৰা আমাৰ বিশেষ আমন্ত্ৰিত কৰিঅনা অতিথিসকল উপস্থিত হৈছে আৰু অহাকালি আছে আমাৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্ম জয়ন্তী। তো আমাৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্ম জয়ন্তীটো আমি পালন কৰিম। এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমাৰ হাতত লৈছোঁ।